warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurmala from 19 TBI1. About my student registration number, you can see below. Okay, in this video, I will make simultaneous interpreting practice. There are two scenarios. The first is impact of light pollution on the environment, and the second is kesehatan lingkungan. The source language is Indonesia and the target language is English. And vice polusi cahaya terhadap lingkungan. Saat ini, pembangunan yang dilakukan besar-besaran di Indonesia dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran. Pencemaran ialah sesuatu yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Lingkungan mempunyai penyimpangan akibat pencemar itu. Susunan udara yang tercemar akan mempunyai komposisi lain daripada udara normal. Udara bersih di sekitar kita yang mengotori atau mengubah susunan lingkungan kita tidak dimasukkan pencemar, kecuali pengaruh buruk terhadap lingkungan. Masalah pencemaran lingkungan ini dirasakan semakin meningkat, terutama yang diakibatkan oleh limbah-limbah pabrik. Pencemaran pun menjadi masalah pokok, terutama di kota-kota besar yang padat penduduknya dan di kawasan industri. Selain pencemaran oleh asap kendaraan bermotor, limbah pabrik dan sebagainya, pencemaran juga dapat terjadi oleh cahaya atau yang biasa disebut dengan polusi cahaya. Istilah polusi cahaya merujuk pada suatu keadaan cahaya berlebih, baik dari sumber-sumber alamiah maupun dari sumber-sumber buatan, yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Dalam kondisi normal, polusi cahaya banyak ditimbulkan oleh sumber-sumber cahaya buatan, misalnya dari lampu penerangan jalan, lampu dekorasi, lampu taman, lampu penerangan luar, dan lain-lain, yang umumnya akibat penggunaan sistem penerangan yang tidak tepat. Pencahayaan yang tidak tepat umumnya menyebabkan terhamburnya cahaya secara percuma, sehingga cahaya terbuang sia-sia. Environmental health. Maintaining environmental health is an obligation for every individual. Environmental health must be maintained so that our families avoid disease, because health is a very valuable thing. Sometimes, when we are in good health, we forget these blessings, and when we are sick, we realize and feel how precious health is. A healthy body can be obtained from a healthy lifestyle too, such as exercising regularly, eating nutritious food, and a healthy and clean environment. Sometimes we do not pay attention to a healthy environment because we are busy with our activities, so that the environment around us is not kept clean. As a result of an unhealthy environment can cause various kinds of diseases. One example is a dirty environment can become a nest of mosquitoes, so that it can cause mosquito breeding and cause dengue fever, which can cause death. In Indonesia, the problem of environmental hygiene has always been a problem that continues to grow until now. Cases related to environmental hygiene problems are increasing every year. Therefore, the environment will be better if everyone is aware and responsible for the cleanliness of the environment, because it must be instilled from an early age. At school, we have been taught to always maintain cleanliness.